Assalamu alaikum tout le monde. Vous êtes avec l'appel de la réunion qui va prendre la parole juste pour compléter un peu par rapport à ce qui s'est passé hier à Ikoni, pour encourager les Comoriens à continuer dans cette lancée. Donc merci beaucoup à tous. On va commencer. Madame Cyril. Donc ngajuna na hadi sada sana mjumba hatu mjua mtukufu mzee Burashe, tafadhali urengo mrongo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tusasa wa Ikoni bwa Komori uhambaye washilahangwe ye washilahangwe bahilonga rambo ye wa Ikoni wahatwe ye wa Ikoni wahatwe ye wa Ikoni wahatwe kwezi waheshimiwa wahemasiwa mloze nsananza za ulimwengu na nyimlohomoni mwenzi ramwadira nzwani rangazijara maore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwezi utukufu wahe mabeja isavanga si mabeja sonsi pia wahe mabeja rensho harumwande si wala larinyo wikavja nomono aidi aho ushinzi wa buhajana sabula ushinzi uhu baisha nsingi wa notage mahajana sha ula ushinzi uhu ushinzi wa buhajana kanza alimwambia nyukaya wona hadisi ya kiaswili yakaurongoza wakati aheze nkodoneneza doano Ikoni bahii yamba ebeje rilole hauribe bumwendanze witwamba rundu mwana nawe esa wendo nyasindo sesi wendo munyidaho wasudi na Ikoni bahe munyidaho wasudi na Ikoni nde mabeja sawa waja inshallah wandu wasudi na Ikoni nde mabeja wondo nyasindo sesi na ribe hawari lole no yamba rundu mwana naye satsuwa yende munyida ho wasudi na Ikoni enge ni wanahe mabeja nele jijile Ikoni jimla hawashe hawaume ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu bamweja nenga zija ne mwali ne nzuani ne maore wamdiho haruma leswala ngazija wakaurwara marambano biramironi hata wanjie Ikoni ili wende wahose ye Komor oba hamiliyo hongamaniliyo owana hatuma beja wakabja waonese obziroji nge haizo kazijari shangaza weya kaze nongozi lazika ujiri zijiri Ikoni sa Ikoni wambe poni jabali zilati jabali za mawe lati jabali za mawe nge mwana mshe imaka urongo aola omba kwa sukari olapu haba hanu esa yamba yotso milaho yabia ekaze nsangaza handa agency ensi rudinge rundu mhao bahi yotso milaho yabia nge mwana ola olapu hondo akaulaungu harmengu Ikoni wajivuri zo barini nuwatire wa mateka nembushi leza tinongo za alishangazo za koko sukari na mzazahe jamila nge haizo Ikoni yone soka yiserone sokaya babaki alama shake ijatsola wapia na sirikana tomanizo ka Algeria jajokaya sheka media kaye hata ije waswili Ikoni liyo Ali Ashraf yakaye yemanama Adamu yakaye hata ije waswili lamba barungu janani mzee Shawali mwanzani wangu mwana makaye Ikoni yatu ende jaba sasa ilati Ikoni ya bambao ilati Ikoni ya henyezo apirusa ilati Ikoni ya hengazi jabahi ile Ikoni ya hemasiwa ile Ikoni ya he dunia nyi wananyumeni mlo Ikoni enge haizo emagoba mararu ya ladhimu yanjilwa bahile goba lekoni
lilaye duna humbwe solunda bwe bishioni nge bishioni ila hema siwa yonti sha emagardiengo ala leikoni sha le goba la mroju haule goba la beti salama ala sindera ya hudumu jane mwanangu nono hazamba vumbaye magoba yao bahyamhekezo bonono mwanahangu bao sikwa jana hambeza uladhimu legobele koni ilola Mwenyezi Mungu waye nde atole hansi rajarali hunda patusi ulistehisi wa masiwa shela mdoju nela beti salama hayo sindera panga roso jojo audise nali atambasi enge haizo ngari habilio hajiku wana hatu wesa wafanyeza ladhimu esa imabeja tawao wana wao wanjako mori wanjaka bunduki wanjaka soha wanjaka shononde shawa jawa mwingalieni bwako mori na wao wandu walone maisha hao yakiri yonga mono emwana mwiko ni choesa henga labda Hasani halalo bao yene mwana nyamumwali wao wandu walone entreprise hao walone bien hao na wandu washao no wana nonga mono bangwa waswili enge haizo ngari habilo hajiku niwa masiwa itikendeza ajiri fumbuni juzi bahi bwa fumbuni she fumbuni nemba jini nejuhe mtujene hambu nejuhe yabo ebamba onsu ivumbu esa waundo wakawjilwa jana tujini ne itsandaya nejuhe mbena ngoma rayona one hamahame na mjuhe kwamba ni washili ne washili nejuhe Saweni ne mbude na mjuhe sheza ni ne mbanku na mjuhe mitami huli samihuli mjini na mitami huli ne juhe abo hata edimani ijeho nde msanga june edimani ne juhe haizo wakati lono unu banu nungwana dorutsa hao rango emahamengo mine na mirandaru rakolonize wanu wananyasi noze wa hatuwadu hamandasi wa mfaransari nkestiklali wana hatu no waju watu tawaja wambetsi jau umji weko niba waju wambetsi jau nari wasaidie nari wengariye ba emwana mshaola mba sukari ulati mduti mizima 30 sola hafanya zila sola hambazila ula mdu ajitolea kahari mabunduki eveshe lelo mwishia izo mwana mashamwini mbeshela umarahaba ula mzee wala arungo shamwini mwana hatu nimbeshela umarahaba welo pilizo nge hamabala nge makana madina yonde nseheli wani yao mono shawali akaunti de juu abonda bweko ni wazambili yao shahato jaji fikiri amba vansila ikoni vammimu ikoni na ikoni hundi wenga jero shaundi ho isizi zao shawali harengeze mekro hambeza ladhimu zoma na mwikoni ya zambe satola hazamba ndondondo hazitekeleza ndondondo rimbeshela marahaba rero wananya rimshukuri engedari habilo hajiku ababa ya ferketi ya mabeja keti ya haikoni ndio ya hatu siwa masiwa ndio ya hatu ngari habilio hajiku siwa masiwa sanga mjua ukaya vamkati harumandongoza yeziliyo yezirohe yezibaki yezisise esa wanduwe shiranzi ye watsa haye zibaki au watsa haye zilawe au watsa haye zisise shariza mbando okanga sipirizo sonti pia siwa komori rengwano taji nga sipirizo ngawe kundisha wanu sharenga otaji warisi sangamani lilopirizo safara lo inu ikonina ne mabeja na nankarobo ambati jau ikonine ne mabeja nankarobo ambati jau ngeladimo baturi wadungodi ngoni ngeladimo ri watendeye ramwali bomuhiba kabako zendongo wazambazi la rijibwani werzibeshela marhaba nazizidi ranzuani ni wandu mlone nzuani na muhime na mdajiseba ekaema kaima beja kajawa hi aja hiho shagabo mabeja hiho na nyongohe ngabo mabeja mwali na nyongohe ababa kabati mruti beja na riamni ngamjo kama furaka jua kemaji sena mwenza makoti mailino zezima haswa si wandu lobonze ni malideri
nyeni mdu ya yeha mbahindu ya jato ekosio maudu yende kandida ekosio lelo nerohe lelo ekosio nerohe lelo ba wana wao wakwatu yafanya ekosio nela welelo ranyi madhoma na mloko mori ranyi madhoma na mlobonze ekosio rohe wemana nasubuti namba jamina mze Muhammad nona tu senda mdu wazale kotela he wakati lonwa unu rashera ume wana hatu anawashe na mwenza magauni maili hozale zima nenge abonge lazimuo wakati lonwa unu ndo wakati kaoshe jihadi shisa shirimilia sienu jola wale kaburinga joka zoka etare hinge jorongowa jabo kwenye hajoka holile ikoni jana wala etare hi jorongowa enge narijuhe ni wandu mloru kuni na mlamuhe na mnyongohe zensirizi habili zensingarizi habiliyo ukaya abaiza abaki yawe izo za hatu na abonga mtinga bati ngodamba akamja hunu sasa arijao balari za mbandoka uhura mawe mararu de ajami tiyo yija nele batiti alijohuja nele kunga alijohuja so msinga alijohuja shange ladhimu mjoka yoti nkodo ya Sabahudini yala Mungu wayeche yoti nkodo ya he mwana mwikoni ulopilizone mumwali yoti nkodo ya he mwana mshatu mwana mshe yala mbajini kove ambajini yoti nkodo ya sultani yala mkazi shayo nkodo ya hatu sonsi ya watoto nyoshi nalipe sonse nyoshi bakomo enyoshi nalipuwe saniapuwe hamhambumbe sola mumsuje ola urongo shizungu nalipuwe enyoshi nalipuwe ba wakatopo nyoshi uja minti haruma yezi sihe walaihe shana masheleki lwabawa ya dofa rial jana abailora almajana mane na mweshele ibiriti shadofa rial ndaru shajansanu abashilo rial kume hata ije honde heze nongo izo zonsi pia yenge narihozwa nensi ya hatu narisikini ensi ya hatu ngamdeje ikoni ze nongo mwazifanya zila mvaye ngoyo fana nanyi mpanzishao paga waladhimu mubalewe ndotengweni saila nongo mkuu nanda mungu ya jaili ya wana hatu wahenga zija nemasi wateshele ikoni vasomwa na mzima ya wana na mwananya ila tarehe kumbe hatizayo baikoni niwelingana nanyi yo ya fahari nanyi nawe Badruddin ulo harmazanteni na Fahari Dini ulo harmazanteni na Said Yasini ulo iho ne mwana mshangu siti wa Abubakar ulo hunu ngarimfereshia oni tena ngarimfereshia oni haku baka mnaonye semacho nge hizo ye washile mtinonese habo washile mina mzee Muhammad Isa ye washile washile na mona ni bala jana timbeshelani marahaba timshukuriani shaye washile ye washile keruga huliwa rahanoni kwa kodeni keruga huliwa rahanoni kwa kodeni ye washile amrudindeje ye washile ye kwamba nine tinkude ye washilitiro ye washili atitende ye washile owana naone ko nijana na dungwa dingoni bomba Adamu bomba Disaidi bo Yunusa bo Balamani bo Muhammad Abdul Hamidi bo Haji Ibrahim Ataja onenyo ndumlo armwe washibo Muhammad Hussein ye washile enambuso kwa wa mwawo tambeza henga zya shababa tikabuja washile tambeza hema si washati kabuja washile miti sasuza lezima mjoza lezima maudu yewe ikoni zilingana nanya mtimizi ikoni zo zabani mwanyu ikoni mwisambi vazengu oyori gisote ngweni kongo ya mjisani ngene iba ikoni nane mwere mapesa tena namwanyise na hizo nzo fedha za hatu cha hizo tizao wao mwere mapesa tena namwanyise ba hizo nzo fedha za hatu sha hizo mwafanya jana hakika msalia no binadamu waladhimu mvesa yewe abunga mmonao bakomori bangazija wekoni wataholo zivu wahunse
watsahondwa mbwani ukemba wao satsala jana kwa jarosi sabo husanji yao na abonda bojulawo ahuwambwa abonda bojulawo zenohowa yewa masiwe yengazije yewe assalamu alaikum warahmatullahi waishilizi watukufu wa Mabeja mwelena hoshila mzee wa hatu kana hari mtu tsuko abo ya mwa wao nukapanga shule na hoshile mwananyasi haluha ya shifaransa ya pamwa sheshsuasha nzuani bahe arambie yewa nzuane ewe tafadhali frère Jafauni. Merci. Chers compatriotes comoriens, camarades défenseurs du droit universel, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Je vais commencer par des remerciements. Merci Mabeja. Comme notre notable a su bien le dire, nous sommes tous Mabeja. Tout à fait. Merci les camarades du panafricanisme. Vous avez soutenu ce mouvement. Vous l'avez organisé. Et voilà, nous avons le résultat aujourd'hui. Quand les gens se réunissent, quand l'Afrique se réunit pour défendre quoi, les droits des peuples, donc ça laisse tache d'huile. Et ce qui s'est passé à Ikoni hier, c'est quelque chose de mémorable. On doit toujours penser à cette date-là, le 27 août 2021. Le peuple d'Ikoni, la population d'Ikoni, le peuple comorien s'est levé comme un seul homme et puis a brisé les chaînes de la peur et a revendiqué ses droits. C'était quelque chose qui faisait chaud au cœur. Parce que depuis que ce pouvoir est en place, on n'a connu que la tristesse. Et hier, nos camarades, nos enfants de Mabeja, avec la population de Ikoni et l'ensemble des Comoriens, nous ont fait quoi, un grand... on a fait de manière à ce que on a connu la joie. Maintenant, les Mabeja, c'est qui exactement? Donc, ce sont des enfants comoriens qui sont nés en France ou qui vivent en France, mais ils ont un dénominateur commun, c'est l'amour de leur nation. Maître, les Péléo. Ce sont des vrais nationalistes. Ils sont en France, ils mènent une vie décente. Ils vivent mieux par rapport à ceux qui sont restés aux Comores. Ils ne sont pas aussi non seulement en France, mais on les trouve aussi au Sénégal, on les trouve à La Réunion et un peu partout dans le monde, au Maroc, à Madagascar. En Russie. En Russie aussi, on me dit. Et puis il y a aussi des Mabeja qui sont aux Comores, hein, qui sont restés au pays. Donc tous ces gens-là veulent voir les Comores s'épanouir, veulent voir qu'aux Comores, qu'il y ait la santé, qu'il y ait l'éducation, que les Comoriens aient la liberté d'expression, la liberté de penser, hein, la liberté de croyance. C'est ça, c'est leur dénominateur commun. Donc nos jeunes, parce qu'ils sont jeunes, hein, c'est entre 20 et 30, 35, 40 ans maximum, sont venus aux Comores, hein, ont brisé les chaînes de la peur pour montrer, hein, pour dire aux Comoriens qui sont restés au place que non, dans ce pays où c'est défendu de manifester, on peut manifester. On peut revendiquer nos droits. Et que derrière nous, il y a toute l'Afrique, il y a le panafricanisme qui nous soutient. C'est pourquoi là, je dis vraiment merci Sobaoudine, merci Bichar, merci Farhan, Chamouen, merci les camarades qui sont venus
Il y a Sania aussi, la petite, Il y a Sania, je peux pas la tout petite les qui citer. parle français. Là. Voilà. Donc il y a Sania et puis les camarades qui sont venus du Sénégal. Ouais. Voilà, Sultan. Sultan. On vous remercie vraiment chaleureusement. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Parce que c'était pratiquement un défi. À chaque fois, le pouvoir disait, mais venez ici, il ne faut pas rester seulement là-bas en France, quoi, à bavarder, venez ici, voilà. Vous avez dit que vous allez venir aux Comores pendant cet été-là et vous êtes venus. Merci beaucoup. C'était vraiment une très, très bonne chose. Là, je m'adresse aussi un peu à l'île d'Anjouan, où je viens. Je m'adresse à Moélie, je m'adresse à tous les camarades qui sont à Mayotte. Que voilà, les Mabédias sont venus aux Comores. Ils doivent vraiment être soutenus par tout le monde, par tous ceux qui veulent vraiment qu'il y ait des changements aux Comores. On doit briser les chaînes de la peur, on doit briser les chaînes de la servitude, être à côté de nos amis, à côté de nos enfants pour certains, à côté de nos camarades, pour dire non. Non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe aux Comores aujourd'hui. Et si nous nous levons tous ensemble, comme un seul homme, certainement nous allons gagner ce combat-là. Nous allons vaincre ceux qui nous répriment, ceux qui nous emprisonnent, ceux qui nous tuent, parce qu'il faut le dire. Oui. Il faut le dire, il y a beaucoup de choses très choquantes. Il y a des choses qui n'ont même pas de nom, qui se sont passées aux Comores et c'est très, très, très artistique. J'aimerais voir tous les Comoriens se lever comme un seul homme, se tenir les coudes et faire face à cette dictature pour qu'on voit d'ici peu aux Comores les Comoriens s'épanouir, les Comoriens qu'ils s'aiment comme avant, pour qu'on voit que notre peuple est uni comme un seul homme, pour que les Comores sortent du gouffre dans lequel il est plongé. Je vous remercie et à bientôt. Bon, angalizo watukufu wa Pajamabeja ngarjunda na ukaza pangwatu, enfin, alors je sais pas comment on dit. On va vers la fin et notre sage va clore cette réunion. Je vais essayer ma caméra si ça passe, sinon il faudra qu'elle change de place. Toto, il faudra que vous veniez ici, s'il vous plaît, parce que là-bas, la lumière du jour n'est pas bonne. Ah, d'accord. Bon, il nous a mis la caméra. Rashimo shimejua mi dora nisonfanya bali juse bale dungoni mwa shimejua. Voilà, donc tonton tafadhali urambie babi par rapport à za vira jana ili ufikiri na mtu mtukufu ikoni ili rujua ubaya mpango hatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كويز وكمور mlio oharimwa emasiwa mane yaloho ndani kwezi wa Komoro mlio harimwa lesi wala tsanu lilobonze lahe diaspora rihundu utukufu osikwa leo na uzade rajuhanu oleo si collectif ya la réunion ili rijerikensi liwanise wouzade ikaondo warihunda osikwa jana yasinani Mwenyezi Mungu yajalie ukeuzade wa kheri ikeuzade wa baraka ujuri bedia marunda menji namna boko
ouzade uo neze dualiombao ikeleo wana hatu wambwa onde mabeja we mabeja le wahaja wakahuja wakehamande sedakant woya haja wananyawe sedakant wahaja wajuse Komor baoleo emabeja waje wajuse Komor waheze juu haju kwez wananyasi wa hema siwa yoma sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam. Efraha ya hezari hunda usikwa jana uharimwa le jiji la ikoni Jabal, ikoni kapitali ya Hebambao, summa kapitali ya Komor pia au kaisa vira ikoni jana etarehi nge juzanziha hawino wa dhahabu haukaya owandu ikaoleo warenge yensi ya hatu otaji wafikiri vanu kabati wafikiro vanu Mwenyezi Mungu ahisa ha abandone ye Komor katinio na Mwenyezi Mungu ngenda ni mrudhulumiwa Komor ngwa dhulumiwao ngeranzi Komor ngwa dhulumiwao abo Mwenyezi Mungu ngeumabavuni haya Mwenyezi Mungu ngeubavuni mwe Komor Mwenyezi Mungu ngebavuni mwe emiji ya Komor ikaoleo ndo wanao ili elimu ya Kiislamu irejei uharima Komor Komor ni nchi ya Kiislamu wanadamu urejei uharima Komor auka si wanadamu Komor watwani wa Komor urejei leo Komor yeo na Mkomor hamanda ya juu sema tu ya mwangalia uka ye Komor ya mwangalia uka ye Islamu ya mwangalia ukaya ye mwanadamu auka hizo nzonongo ikao serikali ya peu iliyo hapa sasa nongo hizo wa ndomio wazitowe jana liwono ye mabeja ewando ahukana baraka na watanganya no mji wa ikoni mtukufu wa hatu wahima wamba uka sijau wahisa warione saenzia ya udunga haina mji udo harimo Komor ranzuani ramali ramaore rangazija ilazimo leo wahime wafanye hama wa ikoni au kawa ikoni ngwawani yao ye Komor ireje ike Komor chakwa tuwania mbaya mndu mzima ngabo yejani bwa waniawo mndu mzima yembaya hetoka nku sha wabaki yabo ngwawani yao iye Komor ebonge yabo shiniji hadi huu haku watende banu wazamba wamba ukaya emdu yajo ulwa ikoni jana wafu shahidi sabuzi au kaola hakahwanza ya wanie uwadhulumi wao emdu yajo koza jana au yajo ulwa jana hafu rijo mziha vatinomosa au kawajo fashahidi ishaka Komoratu shilio leo hindi kabati vatilwa umani endushatilwa iho vatilwa upeu vatilwa rohombi izo ndizo wana hatu wa mabeja wakauja warameuka na mlamwe kwa Komoru mjuhe baunadamu tindauni usilamu tindauni watwani tindauni leo mwana hendaso matabi ambaye tangwendo hahana mbabahe ukambabahe tindelea mzaya buhimo yade mbabahe yatoze mbabahe adamu yabo waondo wandu ilolo pala shola jalatilwa iho leo wamabeja wakauja wameuka sijau mwana wa mbaba mwana yeustahi mbabahe
mwana yustehi mzaza hae, mwana yustehi daula ya hae, mwana yustehi wa mji wa hae. Basi mono wana wa Ikoni yosi kwa jana wastehi wa baba hao, wasitehi wa nanyao, waonesa Uislamu, waonesa unadamu, waonesa ukomoro. Iyo nena mnaraju hanza emiji yonsi pia wahime washenkeze Ikoni. Haukaya leo ngamonao ezari hunda zinu zitoza bombeo bawa kalituoneha lapitali kabati msomo kabati hata unadamu kauti maji kabati mwenje kabati. Leo wanu wajoaramba uka nzia anzia uo ye ulisa uo ye unosa uo ye usomesa ulaka hujaka nzia nasina maha shiwi na majana matanu hulaka hujaka nzia shahuka imani huka unadamu wandu wakaulala bonze wandu wakaulala nyumba za mavubao mru haka harima amani mru haka nema pesa haya haka uyata uharima le dawo le kayabo mru haka nemnambuza haya haka nemnambewa haya woswa itanda au ho Qur'ani kajaka ukomelwa leo uwamungufu waja leo waja warenga ensi ya hatu waja one sanduka ya na mdoti nzana waja ngwati nzo wandu ilo nilo palashio waja walitia aliwo silamu ti ufujari uo kafiri. Yes. Silamu ti urenda nayi usilamu ti hamba nayi sha usilamu amani ebonge namjue miji ya Hekomori yonsi pia namfanyeja Ikoni mbale mabeja sonti pia like mabeja sonti pia mwana maatende banu hazamba sonti pia leonga si mabeja uwandu leo wataye nia ya waroha randulaya waje Komoro ili waje walile wona si yabona riwengari yeridolila sharitibe mabundi ne magawa nafasi ha waja wado warenda nayi aukaya Mwenyezi Mungu ngeye nasi Mtume salawatullahi wasalamu alayhi Allahumma salli ala ali wadungwa na makufari wenda wanjia ho pangani ne makufari yaja hata wosoni mwele panga waja wambauka hanjabanu kajanja abantu hanjabanu kajanja abantu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hamba mtume ukaya walandutsa wanwa wemilao oso wahilo panga wangu ajoka unjabanu waliuwe ebahe mtume hamwambia ukaya ya Abu Bakr la tahzana inna Allaha ma'ana. Msikena bando ngoijo hutabisha Sayyidina Abu Bakr ba Mwenyezi Mungu ngenasi basi Mwenyezi Mungu bahe ngenda yeno wandu wadhulumi wao no wao ndo wakomoro kabati mdulo komori uti madhulum tizamba banu rakana unganyipirizo ngasipiri rani mloyiho rasirlo hunu ngasipirizo mpaka yepirizo iyo itoholwa gamonao wakauja waparwa na aibu warenge wanatu wa mabeja farahani na shamwenja Hello. wawabe hale moroni le moroni yonde appartement de luxe ya haupirizo yosi wasanga lijwa hamo Jomba pe. bono yo aibu ya mhundani bo mafujari kamja shinda mahunda nongozo ufanya uwana wao itonde wabe hale moroni eba nuwamba wambe nsingendo nayi
wamba kabasi amani basi yabo abasa nyonsi pia na mjue mwambe ukaya na lemoroni ngionda hu na mdibe lemoroni sonsi pia na mjue nyonsi pia mwende lemoroni rowalo ngazija rowalo mwali rowalo nzuani bahata walo maore nana sillohun garjo ujarjeri mwingalieni rendera chilwa lemoroni rike abo sonsi pia au gaya zwema beja wambao lizo sisi litingo hamba mpaka gazika hao mpaka daula ya haki mpaka daula ya haki lelo gozo pia zikauhe rihundensi idofanyana nizonsi za Kiislamu nizonsi za ulimwengu yabo izo nizorambao wambie ukaya na maharaji sele moroni baye peuple komorianga sitohali gari jonjia halma epirizo ya hao bakangazika wao ebwenge shamuyini na farahani kamna ujihunda aniche sha peuple na abdala agwa sha peuple komorien ngaranzao rinjie le moroni. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bazalika kaya au mwisho kaya uwa kisha serikali ya peo wale waanze Ok. Donc angalizo watukufu maraba menji mwadunga mabeja abo garado nauzia bano mpango watu leo harumwe appel de la réunion abo ngarjo nana wakati wa saa tena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.